حاکم الهی شاید شنیده باشید. Saya adalah hakim ilahi, mungkin banyak semuanya sudah mengenalnya. شاید 4 سال باشه که خیلی علاقه داشتیم بیام خدمت شما ولی متاسفانه موفق نشده بودیم که خدمت شما برسیم. Kira-kira 4 tahun yang lalu saya berkeinginan untuk bisa silaturahmi di tempat ini, di yayasan ini, tapi waktu itu belum dapat taufik dari Allah. ولی خداوند تبارک و تعالی رو شاکریم که باز این بار ما توفیق داد و ما خدمت شما برادران عزیز و سروران کردن و استاد عزیز و استاد عزیز رسید. Alhamdulillah sekali lagi saya berterima kasih kepada Allah SWT yang hari ini dapatkan taufik daripada Allah SWT bisa berada di tengah-tengah bapak-bapak sekalian, terutama berada di Nusa Pesona. من دو تا نکته خدمت شما عرض می‌کنم. یکی یه آیه از قرآن من می‌خونم و بعد هم چند تا مسئله در رابطه با فعالیت‌های این حسینی النبوی عرض می‌کنم. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di hadapan bapak-bapak sekalian tentang ayat Al-Quran saya sampaikan, yang kedua terkait dengan kegiatan di Husainiyah ini. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم فرماید کل نفس بما کسبت رهینه. هر انسانی، هر نفسی، هر شخصی در رهن اون کاری که انجام میده. Bahwa dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa setiap orang dia bertanggung jawab ataupun dalam merupakan deposit dia untuk di kemudian hari. کلمه رهن یعنی چی؟ Ini maksud deposit atau simpanan itu apa? شما وقتی بخواید از بانک وام بگیرید، قرض بگیرید، سند خونتون رو یا سند زمینتون رو میبرید میذارید بانک و شما وام میبرید. این سندی که توی بانک میذارید که گارانتی هستش دپوزیته، این تو عربی بهش میگن رهن. Yang dimaksud rahan adalah sesuatu yang merupakan jaminan kita ketika kita ingin misalnya mengambil hutang dari bank, maka kita harus memberikan jaminan kepada bank tersebut senilai apa yang akan kita ambil. Jaminan tersebut dalam bahasa Arab disebut rahan. وقتی سند رو در بانک رهن گذاشتید، این سند دیگه آزاد نیست. Jika kita titipkan jaminan kita ke bank, maka jaminan tersebut tidak bisa bebas lagi. نمیتونید بفروشیدش، Kita tidak bisa menjualnya, نمیتونید به اسم دیگه بزنید. tidak bisa merubah dengan nama yang lain. و اینکه رهن بانک، Nah, itu sudah merupakan jaminan bank. بانک بالا سرشه، حاکم برشه. Maka bank berkuasa, memegang kuasa atas jaminan tersebut. درسته ملک شما، ولی مدیریتش فعلا چون رهن بانکیه، مدیریتش با بانکه. Betul itu adalah milik kita, tapi pengaturannya dilakukan oleh bank. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید این نفس شما هم رهنه. Dalam Al-Quran tersebut Allah berkata bahwa diri jiwa kalian merupakan jaminan مثل دپوزیته. seperti deposit. درسته ما خودمون هستیم ولی وقتی رهن شدیم دیگه مدیریت کار ما دست ما نیست. Memang jiwa kita milik kita semuanya, tapi untuk pengaturannya semuanya bukan milik kita. ما گاهی این نفسمون رو به رهن شیطان میدیم در اختیار شیطان. Kadang-kadang kita sebagai orang lari memberikan jaminan dirinya kepada setan. مدیریت فعالیت ما و کار ما در اختیار شیطان میشه.
kehidupan kita akan diserahkan di tangan setan. ما هر کاری بخوایم انجام بدیم، کار خوب بخوایم انجام بدیم، شیطان اجازه نمیده. Maka setiap akan melakukan perbuatan baik, maka setan akan menggoda ataupun melarang. شب زود میخوایم بیدار شیم نماز شب بخونیم، شیطان اجازه نمیده. Jika kita malam ingin bangun berniat sholat malam, maka setan akan menggoda untuk tidak melaksanakan sholat malam. چون نفس ما رهن شیطانه دیگه، مدیریت با اختیار با اونه. Karena jiwa kita sudah dijaminkan kepada setan. Semua manajemennya, semua pengaturannya setan yang mengatur. میخوایم در مجلس موعظه مدارس دینی شرکت کنیم، مسجد شرکت کنیم، شیطان اجازه نمیده. Setiap mau kita melakukan berjalan, menghadiri acara-acara imam muslim, acara-acara di masjid, maka setan tidak akan mengizinkan. Contohnya setan pergi ke bekerjalah di tempat yang lain atau kerjaan kamu kamu kerjakan. اگر بخوایم ما خودمون مدیریت خودمون رو بکنیم، باید فک رحم کنیم، یعنی آزاد کنیم نفسمون رو از رحم. Maka ketika kita ingin bebas dari semua belenggu dan jaminan tersebut, maka kita harus memutuskan jaminan tersebut, memutuskan keterikatan tersebut. در این روایتی از پیامبر عظیم شأن اسلام نقل شده، فرمودند ان انفسکم ملعونه و فکوها باستغفار. فرمودند همه جانهای شما، نفس شما در رحم، یعنی دپوزیته، یعنی دپوزیته و فکوها، آزادش کنید. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa semua diri kalian, jiwa-jiwa kalian adalah jaminan atau deposit. خب حالا اگه این نفس رو maka hancurkanlah itu semuanya, bebaskanlah jiwa-jiwa kalian dengan istighfar. نکته بعد اینه که خب ما این نفسمون رو به چی بدیم پس؟ رهن چی بگذاریم؟ Maka yang paling bagus dan paling baik kepada siapa jiwa-jiwa kita depositkan, kita jaminkan. ما این نفسمون رو در رحم خدا paling tinggi adalah jiwa kita depositkan, kita jaminkan kepada Allah. این نفسمون رو دپوزیت پیامبر، jiwa kita depositkan kepada Rasulullah. این نفسمون رو دپوزیت اهل بیت، jiwa-jiwa kita jaminkan kepada ahli bait. بگیم خدایا تو ما رو مدیریت کن و اختیار کار ما در دست تو باشه. Maka kita berdoa, ya Allah, jadikanlah semua kehidupan saya Engkau yang mengaturnya. بگیم ای رسول الله تو ما رو هدایت کن، راهنمایی کن به چه راهی بریم و صراط مستقیم رو میشه راه ما قرار بدیم. Doa pada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon bimbinganlah kami jalan yang Kau beri hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melalui siratal mustaqim dengan baik. شیطان قسم خورده و به عزتك لأغوینهم اجمعین، به عزت خدا قسم خورده، قدرت خدا قسم خورده که همه مردم رو گمراه. Setan dalam Al-Quran disebutkan bahwa dengan kemuliaan setan mengatakan demikian, wahai Allah, aku akan menyesatkan seluruh umat manusia. البته یه استثناء هم داره، Tentunya ada pengecualian. الا عبادک منهم المخلصین، مگه بندگان خالص اونا رو نمیتونه، دسترسی به اونا نداره. Tentunya ada pengecualian. Setan mengatakan
دی انواع زنجیر داره، بعضیش نازکه، بعضیش کلوفته و رنگ‌های مختلفی، وسایل مختلفی هست پیشش. از شیطان پرسید اینا مال چیه؟ گفت با اینها مردم رو فریب می‌کنن. Dalam sebuah cerita seorang ulama besar mimpi, dalam mimpinya itu dia melihat setan dengan berbagai rantai-rantai yang di tangannya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang berbagai warna macam-macam ini. Kemudian orang tadi bertanya ini apa? Setan, iblis, ini adalah dengan ini saya menyesatkan, menggoda umat manusia. بعد دید زنجیر بزرگی هست ولی پاره شده. گفت این چرا پاره شده؟ یعنی شکسته شده. Kemudian ada lawak tersebut bilang bahwa ini apa, yang ketika melihat ada sebuah rantai yang besar tapi terputus. Kenapa kok itu terputus, katanya ulama kepada saya. گفت دیشب فلان آقا رو 3 مرتبه بستم ولی باز پاره کرد. Setan mengatakan saya sudah mengikat dengan rantai besar ini kepada orang sebutkan fulan, tapi 3 kali saya ikat, tapi 3 kali dia bisa mematahkan atau memutuskannya. گفت چرا بعضی نازکه بعضی کلوفته؟ گفت بعضی با هم نازک میاد ولی بعضی باید خیلی قوی باشه خودشون هم بیاد ولی بازم پاره کرد. Kemudian kenapa kok ada yang tebal, ada yang besar, ada yang kecil, yang tipis? Dia bilang kadang-kadang dengan yang kecil orang sudah bisa saya ikat, tapi kadang-kadang harus yang besar saya harus lakukan, tapi kadang-kadang juga sebagian juga terputus karena mereka. کدوم زنجیر برای منه؟ Kemudian dia ulama besar tersebut mengatakan bahwa maka buat saya kamu sediakan rantai yang mana? این زنجیره کلوف مال من این بزرگ. Yang tebal, rantai yang tebal atau rantai yang tipis? گفت تو هیچی نمو زنجیر نمیخواد تو خودت میگی. Dia bilang bahwa kalau kamu nggak perlu ada rantai-rantai ini, Anda sendiri yang datang kepada saya. حالا ما تلاش بکنیم خودمون دنبال شیطان نریم. Jadi kita harus berusaha supaya kita tidak pergi ke arah setan. و اگر هم قرار شیطان ما رو ببره با زنجیر کلوف میبره. Dan jika setan ini menggoda kita, harus dilakukan dengan rantai yang tebal dan besar. یعنی آسان نریم دنبال شیطان. Jangan terlalu mudah untuk pergi ke arah setan. خوشو به حال اونهایی که جان خودشون رو، نفسشون رو، وجودشون رو در اختیار خدا، پیامبر و اهل Sangat mulia dan berbahagialah orang-orang yang waktunya, jiwanya, hari-harinya digunakan untuk ke arah Allah dan Rasulullah dan ahli bait. اگر به اینجا رسیدیم اونگاه ملائکه میان به ما تبریک میگن و چند پیام رو میدن. Dan jika kita sudah ke arah sana, dalam riwayat disebutkan para malaikat akan datang kepadanya dan dan mengucapkan selamat kepadanya. اون رو خداوند تبارک و تعالی در قرآن بیان کرده که ملائکه به ما چی میگن. Dan dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan apa yang disampaikan malaikat jika seorang sudah mencapai seperti kita. خداوند فرمود الذین آمنوا ثم استقاموا، اونایی که ایمان آوردن اما ایمان تنها کافی نیست، باید استقامت داشت. هرچه به آدم بد بگن که تو بدبین شدی، تو کافر شدی، تو مرتد شدی، تو چه شدی، نه گوش نده. ثم استقامت داشته باش، مقاومت کن. Dalam Al-Quran Allah berfirman, barang siapa yang telah beriman kemudian beristiqomah. Kita nggak usah mendengarkan omongan orang di luar yang sudah melakukan kesesatan, melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya, itu kita abaikan saja. Karena jika orang yang sudah beriman dan beristiqomah kepada Allah, imannya
اگر استقامت کردی چی میشه؟ Jika kita beristiqomah, apa yang terjadi? تتنزل علیهم الملائکه یک ملائکه بر اونها نازل میشه Yang pertama, para malaikat akan turun kepadanya. خب وقتی ملائکه برشون نازل میشه این ملائکه چی میگن به این افراد؟ Kemudian ketika malaikat tersebut sudah turun, malaikat apa yang disampaikan, dikatakan malaikat kepada mereka itu? اولین چیزی که میگه الله بخواد ترس نداشته باشید شما با پیامبری با اهل بیتی با خدا هستید جایگاه شما خیلی خوبه Malaikat mengatakan, kalian tidak perlu takut. Kalian bersama Allah, kalian bersama Rasulullah, kalian bersama Ahlul Bait Rasul. Tidak usah takut apa siapa. ولا تحزنوا غم و غصه نداشته باشید مطمئن باشید کارتون درسته جایگاهتون خوبه. Kemudian malaikat itu menambahkan dan jangan bersedih kalian kuat, jangan merasa sedih apapun yang terjadi. Iman kalian yang Anda lakukan sudah benar. نتیجهش اینه و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نتیجهش اینه که شما بشارت بهتون میدیم این بهشتی که بهش وعده داده شده. Malaikat terakhir mengatakan bahwa maka setelah itu saya akan memberikan kabar gembira kepada kalian, kabar gembira yang mana Allah telah menjadikan surga-surga kepada kalian. برادران عزیز اساتید محترم بزرگان به ما گفته شده که هر روز این دعا رو بخونیم واجبه. Para asatidz, para tokoh-tokoh yang mulia bahwa semuanya satu hal yang dianjurkan kita setiap saat harus membaca dan wajib membaca doa ini. روزی 10 بار واجب ما این دعا رو Dan minimal wajibnya kita 10 kali doa ini kita baca. 10 بار صبح و ظهر و شب ما این دعا رو بخونیم. 10 kali kita harus baca di pagi, di siang, di malam hari. ما هیچ دعایی نداریم که خوندنش واجب باشه. Kita nggak punya doa yang bacanya itu adalah sebuah kewajiban. بله دعا خوندنش خیلی خوبه ولی مستحب. Doa kumel adalah doa yang bagus sekali dan bagus, tapi bacanya adalah mustahab. تنها دعایی که واجبه این دعا هست خدا دستور داده بگی. Dan yang satu-satunya doa yang wajib dibaca, yang wajib kita baca setiap hari adalah doa ini. اهدنا الصراط المستقیم. این دعا هستش درسته که نماز دعاه خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. این دعا خدا درخواسته و واجب هم هست. Doa ini adalah dalam surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim yang selalu kita baca. Itu yang memang itu adalah ayat, tapi adalah harapan, permintaan kita kepada Allah SWT supaya kita ditunjukkan, diberikan hidayah jalan yang lurus. خب این صراط مستقیم کدوم صراط کدوم راهه؟ Yang dimaksud jalan yang lurus, siratal mustaqim itu apa? خدا رو این باز تاکید کرده که این صراط مستقیم کدوم صراطه؟ صراط مستقیم دو تا خصوصیت داره. Siratul mustaqim itu yang mana, yang bagaimana? Dan Allah menerangkan siratul mustaqim itu apa, jalan yang lurus itu apa? Karena ada dua ciri-ciri atau keterangan yang akan disampaikan. اولین خصوصیت این صراط مستقیم اینه که صراط الذین انعمت علیهم این راهی که کسانی که به اونها نعمت دادی. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah jalan yang mana di sana mereka memberikan nikmat-nikmat kepada kita. ما در روایات و در تفاسیر دیدیم کسانی که خدا به اونها نعمت داده انبیا هستند، صدیقین و اهل بیت. Dalam riwayat dikatakan yang memberikan nikmat adalah mereka adalah para anbiya, para siddiqin dan para a'immah. دومین خصوصیتش اینه که غیر المغضوب علیهم نه اونهایی که بهشون غضب کردی و نه اونهایی که ولا ضالین. Dan ayat
juga tidak memberikan atau menyesatkan orang-orang. برادران عزیز، اگه ما از الان تا روز قیامت سجده شکر بکنیم که خدا ما رو هدایت کرده به راه راست، راه اهل بیت، باز نتونستیم شکر خدا رو انجام بدیم. Bapak yang terhormat, bahwa jika kita dari sekarang sampai hari kiamat mengucapkan syukur, sujud kepada Allah, mengucapkan syukur kepada Allah tentang nikmat-nikmat keimanan kepada ahli bait yang diberikan kepada kita tidak akan bisa menjalankan ataupun melakukan syukur yang sebenarnya. یک کسی اومد خدمت امام علیه السلام و گفت بابا من خیلی فقیرم، هیچی ندارم. Jika ada seorang datang kepada imam dan mengatakan kepada imam, saya dalam keadaan miskin, fakir. حضرت فرمودن نه، اتفاقا تو غنی‌ترین عالمی. Dia imam menjawab pada orang itu, enggak, sebaliknya, Anda adalah orang paling kaya di dunia. بابا من الان ظلم ها ندارم بخورم، غذا ندارم، چجوری میگی من ثروتمندترین مردم؟ Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa imam, saya buat makan siang, makan malam, saya nggak punya apa-apa. Bagaimana engkau mengatakan saya orang paling kaya di dunia ini? حضرت فرمودن تو چیزی داری که ارزش اون از همه طلاها و ثروت‌های دنیا بالاتر. Imam mengatakan kalian punya sesuatu, Anda punya sesuatu yang lebih besar, lebih berharga, lebih mahal daripada emas, perak dan apa-apa yang ada di dunia. بابا چی دارم من که اینقدر ارزش داره؟ Dan orang tersebut, saya punya apa wahai imam yang sedemikian bernilainya? حضرت فرمودن تو محبت و هدایت امیرالمؤمنین داری. Kalian engkau mempunyai kecintaan dan mahabbah kepada ini, kepada ahli bait Nabi. اگر کسی به تو تمام دنیا رو بده و بگه دست از علی و اهل بیت برده، آیا حاضری؟ گفت والله نه. Dia mengatakan, apakah kamu siap jika engkau melepaskan keimanan engkau dengan mengganti-ganti dengan semua harta yang ada di dunia ini? Orang tersebut Allah tidak. فرمود پس معلوم میشه تو خیلی ثروتمندی. Mengatakan bahwa maka jelaslah Anda adalah manusia paling kaya. بله کندیسی که الان درش هستی زود تموم میشه. Harta yang kita miliki sekarang cepat berlalu. ولی اونی که باقی میمونه اون بهشته و در کنار و در جلال محمد. Maka yang kekal abadi adalah di surga di samping Rasulullah dan keluarganya. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. خب من مجددا تشکر میکنم از شما دوستان که از راههای دور اومدید اینجا و مزاحم شما شدیم. Mohon maaf saya datang sini telah mengambil waktu bapak-bapak semuanya dan mengganggu sehari-hariannya bapak-bapak semua. واقعا هم خوشحال شدیم خدمت شما رسیدیم. Saya betul-betul merasa gembira bisa berada di tengah-tengah bapak-bapak semuanya. من چند تا پیشنهاد به شما میکنم که ایشالا انجام بشه و بعد هم اگر شما سوالی چیزی داشتید، درخواستی چیزی بود، در خدمت شما هستیم. Saya akan menyampaikan sesuatu kepada bapak-bapak semuanya. Setelah itu jika ada yang mau bertanya, ada yang mau permintaan sesuatu bisa disampaikan. برادران عزیز، ما باید معارف اسلامی رو به بچه‌هامون، چه بچه‌های خودمون چه بچه‌های دیگران آموزش بدیم. Bapak-bapak semuanya, bahwa kita harus memberikan pendidikan ma'rifah ahli bait pada anak-anak kita, baik anak-anak saya maupun bapak-bapak semua. بچه‌های ما باید قرآن یاد بگیرن، نماز یاد بگیرن، احکام دین رو یاد بگیرن. Anak-anak kita harus tahu Al-Quran, tahu agama, tahu fikih dan lain sebagainya. خب چجوری بهشون یاد بدیم؟
bagaimana kita bisa mengajari mereka. من پیشنهادم نشانم تو داشته باشید، من چون نمیدونم دارم عرض میکنم، شما حتما اینجا ساندی اسکول داشته باشید. Mungkin di sini sudah ada, tapi saya nggak tahu ini karena saya tidak tahu, saya sampaikan bahwa ada dibikin Sunday School atau hari Sabtu Minggu buat kegiatan anak. خب الحمدلله استاد فرمان هست که خب خیلی خوشحال شدم. Alhamdulillah Ustaz Somad bilang sudah ada dan saya senang sekali. که بچه ها قرآن حفظ میکنن. Dan Al-Quran bisa dihafal pada mereka. کسی در پیری هیچی نمیتونه حفظ کنه. Orang yang sudah tua tidak akan mampu menghafalkan sesuatu. ولی در سن کودکی شما ببینید خیلی زود بچه زبان رو چقدر راحت یاد میگیره. Nah, anak jika masih kecil dia cepat menangkapnya, bagaimana mereka bisa cepat belajar bahasa. احکام نماز رو یادشون میده. Kita mengajarkan hukum-hukum sholat kepada mereka. حتی اگر بشه بعد از ظهر مدرسه دینی داشته باشیم که بعد از ظهر بچه ها بیان اینجا قرآن، حتی ریاضی، نمیدونم چیزای دیگه متمتیک، فیزیک، شیمی از اونها هم یاد بگیرن خیلی خوبه. Ya misalnya setelah تقویتی. kegiatan sekolah mereka dibikin setiap hari di sini ada perkumpulan, ada penambahan ilmu-ilmu mereka, Al-Quran, kemudian tambahan pelajaran tambahan misalnya matematika, pelajaran-pelajaran lain buat mereka sangat bermanfaat. نکته دومی که خواستم عرض کنم اینه که انشالله یک کتابخانه اینجا داشته باشید، تمیز باشه، منظم باشه، مدرسه داشته باشه و مردم این منطقه، جوانان خصوصا، هر کسی بتونه بیاد اینجا مطالعه کنه یا لااقل کتاب و امانت بگیره ببره خونه بخونه بعد بیاره. Yang kedua yang saya sampaikan bahwa nanti insya Allah kedepannya akan dibikin sebuah perpustakaan yang bagus, bikin rak-rak yang menarik, yang sehingga para pemuda-pemuda kita bisa manfaatkan buku-buku tersebut dengan baik. Mungkin mau sebagai amanat dibawa pulang sehari dua hari, kemudian mereka sering datang kemari untuk memanfaatkan perpustakaan. نکته سومی که خواستم عرض کنم خدمت شما این هست که یک دوره‌های آموزشی مثلا دوره هفتگی فرض بفرمایید سالی 2 بار 3 بار برای خانم‌ها و برای آقایون جدا داشته باشید و استادش رو هم تو استاد هستن اینجا باید اینکه تنوعی بوده باشه ما از این جاکارتا میتونیم استاد بفرستیم یا اصلا این اطراف. Kemudian yang berikutnya yang saya ingin sampaikan bahwa dibikin sebuah kursus ataupun pelajaran-pelajaran, kajian-kajian seminggu, 2 minggu misalnya, bisa ustadznya dari sekitar sini ataupun didatangkan dari luar itu juga diperlukan baik buat laki-laki maupun buat khusus juga buat perempuan misalnya. و ما یه آمادگی داریم که کسی بیاد اینجا مثلا 4 روز 5 روز بمونه شبا مثلا شما جمع بشید یک دوره آموزشی داشته باشه. Misalnya 4-5 hari kita siapin ustadznya kemari bisa mengajarkan di sini paket-paket seperti apa yang diharapkan, mereka bisa berada di sini setiap malam kumpul dan melakukan kegiatan tersebut. پیشنهاد بعدی من اینه که این المودة در فضای مجازی هم فعال باشه، شبکه‌های اجتماعی. Berikutnya bahwa saya harapkan yayasan Seni Al-Mawaddah ini bisa lebih aktif di media sosial, خصوصا جوان‌های اینجا. khususnya buat para pemuda-pemudi di sini. مثلا توی واتساپ یه گروه داشته باشید، توی یوتیوب به اسم همین حسینی المودة مال چی می‌شه؟ ولری اینجا اسم داشته باشه، تو یوتیوب باشه، تو اینستاگرام باشه، خود جوانان کاراشو انجام میدن، فیلماتون رو بگیره بذاره اونجا. Bisa misalnya dibikin kanal khusus YouTube misalnya dengan nama Mawaddah Wuleri, kegiatan-kegiatan yang ada, Pak Ustadz mungkin bikin klip berapa menit di situ kemudian disiarkan di baik Instagram, Facebook, YouTube
sehingga bisa dimanfaatkan. Kemudian para pemuda-pemudi itu juga bisa dipergunakan atau dimanfaatkan, dioptimalkan, bisa membantu dalam pekerjaan ini. استاد و همچنین مؤسسه المبادر چند تا از این جوان‌ها رو پیدا کنه همه که هستن اینا علاقه دارن به این کارا. Ustaz bisa mencari pemilih beberapa orang dari pemuda-pemuda yang punya keinginan ke arah sana, dia bisa dididik untuk bisa membuat channel atau di media aktif di media sosial. حتی سخنرانی‌های شما رو بتونه به صورت آنلاین پخش بکنه. می‌کنید الان؟ نه. Kemudian nanti kedepannya ceramah-ceramahnya Ustadz Somad bisa disiarkan langsung secara online. خب نکته بعد من پیشنهاد بعد من اینه که استاد حالا شبای جمعه که دارخونه میکنید یا شبای چهارشنبه که دار درس میکنید هر هفته مثلا 2 شبش رو که هستن اینجا یک موضوع سخنرانی داشته باشن، مثلا مال تفسیر قرآن بوده باشه، اخلاق بوده باشه، تاریخ اهل بیت باشه. Misalnya di 2 hari yang setiap minggu ada kegiatan, hari Kamis baca doa Qumel dan hari Selasa malam gabung baca doa tawasul. Setelah itu diadakan kajian ma'arif Islam, tentang bahasa tafsir Al-Quran, akidah, fikih dan lain sebagainya. نکته آخری که من میخوام عرض کنم اینه که حالا اینو من عرض کنم برای کتابخونه ما کتاب میفرستیم انشاءالله. Untuk perpustakaan insyaallah kami siap untuk mengirim buku-buku yang ada di sana, kita yang kirim kemari. نکته بعد اینه که شما یک پنیه‌ای داشته باشید خدام مثلا یا پنیه‌ای یا رسانه الملل. Untuk berikutnya saya harapkan dibentuk sebuah panitia atau kepengurusan Yayasan Al-Mawaddah. بعد اینها دیگه خود اینها ولنتری به صورت داوطلبانه اینجا رو تمیز بکنن، وقتی مراسم دارید کارهای مراسم رو بکنن و خدماتی بودن. Orang-orang tersebut nanti yang membantu ataupun secara sukarela membantu atau membersihkan yayasan ini, Husainiyah ini, menyiapkan semua kegiatan-kegiatan, menyiapkan semua hal-hal yang dibutuhkan setiap kegiatan ataupun acara. اگر حتی هفته یک مرتبه بیان کارهای اینجا رو انجام بدن که شما اینجا اصلا تمیز میشه، آباد میشه و همه علاقه پیدا میکنن برای مراقبه. Dan saya yakin sekali jika setiap hari datang kemari bersihkan Husainiyah ini atau yayasan ini, pasti akan lebih bagus lagi, lebih bersih lagi, dan orang semakin banyak. و نکته دیگر این که من پیشنهاد میکنم که در طول هفته لااقل 2 مرتبه اینجا نماز جماعت خونده بشه و 2 نفر باشن. Dan ide saya, pendapat saya, masukan saya yang berikutnya adalah kalau bisa dalam 1 minggu bisa didirikan sholat berjamaah walaupun 1-2 hari supaya bisa didirikan di sini. حالا یا ظهر باشه یا مغرب عشا باشه یا صبح باشه، baik itu zuhur dan asar ataupun subuh ataupun maghrib dan isya. من خیلی خوشحال شدم 2 نفر از اساتید اینجا هستن که ماشاءالله استادان قوی هستن، هوا عربی بلدن، تحصیل کردن. Alhamdulillah ini ada 2 ustaz-ustaz senior dan ustaz yang bisa bahasa Arab, bisa membimbing, bisa memimpin sholat. آقای استاد عبدالصمد الله یحفظه ایشون هم که هستن. Ada Ustaz Abdulsamad yang ada di tengah kita. حالا اگر یه وقت یک کسی نبود دیگه میتونه جایگزین جماعت باشه، نوازبات تک نکنه. Ustaz Somad bisa ada orang yang menggantinya, bisa menggantikan beliau untuk memimpin ataupun menjadi imam jemaah. ولی 2 نفر بیان نماز، ولی نماز به پا بشه. Walaupun 2 orang yang mengajarkan sholat, yang penting sholat jamaah bisa dilakukan di sini. یه مسجدی بود که آقای خودش میمد اول در مسجد باز میکرد، مسجد تمیز میکرد، اصلا هیچ کس نبود. یکی 2 نفر پیرزن و پیرمرد اومدن پشتش نماز میخوندن ولی میمد.
ada satu sebuah masjid apa namanya dia bertanggung jawab di masjid tersebut, dia juga membersihkan dan lain sebagainya, dia tapi tetap dia jalankan sholat jamaah walaupun 1-2 orang apa perempuan yang tua misalnya atau berjamaah. خب من دیگه بیش از این به شما زحمت نمیدم. حالا اگر کاری باشید برای این برنامه‌های شما ما انجام بدیم ما در خدمت شما هستیم که انشاءالله ما هم در ثواب فعالیت شما شریک Ya, nggak akan berlama-lama, bicara lebih lama lagi. Apa namanya? Jika ada teman-teman yang punya pertanyaan ataupun pendapat bisa disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan kita bisa ikut serta dalam menghidupkan yayasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kami mau bertanya tentang yang di benak saya. Kata imam itu bilang Syiah kami itu sudah ditentukan, tidak berkurang satupun dan tidak bisa tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi soal dari riwayat Dr. Syudesh Nidam ijazah ini Dr. Syu'aimo la yanqus wala yazid wala yanqus. Ini soalnya mau ibu dari ke ayo mau juz'i as in hadis hisab mishi as juz'i as syai masalan Amirul Mu'minin hastin ya khair. يعني معلوم شده این تعدادش معلوم شده لا ينقص ولا يزيد مثلا. بگو که خب سوال کلامی خوبی کرد. Sebuah pertanyaan ilmu kalam yang bagus. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم فرمود لا هر چیزی که از حتی برگ درختانی که از برمیفته زمین خدا همه رو علم. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa semua Allah mengetahui semua hal di seluruh dunia di alam semesta ini, walaupun jatuhnya daun dari pohonnya Allah mengetahui. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. حتی یه برگ درختی از این میفته خدا ببین همه چقدر برگ درخت میفته همین حالی که خدا میفته. Allah mengetahui semua apa yang ada di alam semesta. Tidak, Allah mengetahui semua alam gaib dan apa namanya Allah semua Allah ketahui. Katanya sampai dengan seluruh satu daun pun yang jatuh dari dahannya atau dari pohonnya Allah mengetahui. بعد خداوند تبارک و تعالی باران وقتی میاد تعداد قطرات باران که اینجا اومده میدونه اونجا اومده میدونه همه علم از خدا هست. Dan lebih dari itu Allah mengetahui semua jumlah air yang menetes dari langit di sini di sana, semuanya tidak lepas daripada ilmu. در قرآن کریم خداوند فرمود این علم غیب رو 3 دسته داره. Dalam riwayat bahwa Allah mengetahui 3 ilmu gaib. اولین کسی که این علم غیب داره خداوند تبارک و تعالی. Yang mengetahui ilmu gaib adalah tentunya Allah Subhanahu wa taala. دومین کسی که این علم رو داره پیامبره. Ilmu kedua yang mengetahui ilmu gaib adalah para nabi. خداوند در سوره آل عمران آیه 7 میفرماد و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. راسخون فی العلم خود ائمه علیهم السلام. Di dalam Imran ayat 7 dikatakan bahwa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan rasikhuna fil ilm. Dalam
penafsiran Al-Quran yang termasuk rasikuna fil ilm adalah a'imah salam. در یه روایتی داریم که امام حسین فرمودن من اصحابم کسانی که تو مجالس من شرکت میکنن و گریه میکنن برای من تا قیامت انا اعرف به اسمائهم و اسماء آبائهم و امهاتهم، یعنی همه شماها رو امام حسین اسم خودتون رو پدرتون مادرتون میدونن. Bahkan Imam Husain mengatakan bahwa sungguhnya aku mengetahui siapa-siapa saja yang sahabatku, sahabatku adalah orang yang menghadiri majlis-majlisku dan menangisi menangisi aku mengetahui namanya mereka masing-masing. Bukan situ aja, mengetahui namanya orang tuanya dia, laki-laki maupun perempuan. یک کسی اومد حج انجام داد از خراسان که شرق ایران. Suatu hari ada seorang yang pergi ke haji dari Khurasan, sebelah timur Iran. بعد از که حجش انجام داد اومد مدینه خدمت امام علیه السلام رسید. Kemudian setelah melakukan ibadah haji, dia datang kepada salah satu imam. حضرت فرمودن تو برمیگردی؟ گفت آقا من سال دیگه میام حج. حضرت حالا ندید تو سال دیگه زنده نیستی که حج بگیری. Kemudian imam kepada beliau mengatakan, insyaallah nanti saya mau datang lagi ke haji untuk ketemu Anda. Katanya imam, enggak, kamu enggak akan datang lagi kemari untuk tahun depan. Kamu enggak akan hidup untuk tahun depan. تو وقتی برمیگردی به شهرت، در شهرت یک نفر کشته شده. Dan imam mengatakan, kamu ketika nanti akan kembali ke kota kamu, nanti ada satu orang yang terbunuh. و مردم نمیدونن که کی رو کشته. Dan masyarakat nantinya tidak mengetahui siapa yang membunuh orang tersebut. قاتل او رفیق خود اونه و هر روز هم میاد تو این خونه گریه میکنه و میگه باید قاتل رو پیدا کنیم، ولی خودش قاتله. Ya, kemudian imam menjelaskan bahwa pembunuh tersebut adalah sahabat dia sendiri, yang nantinya dia akan pura-pura menangisi ketika meninggal dan setiap hari datang ke situ dan dia mengatakan tidak tahu siapa pembunuh temannya tersebut. فرمودن وقتی تو میری خداوند یک نوه نمیدونه چوچو یک چوچویی به تو داده که این از شیعیان ما خواهد شد. Kemudian imam mengatakan bahwa nantinya ya kamu balik ke kota kamu akan memiliki cucu, yang mana cucu itu akan menjadi bagian daripada Syiah kamu. ولی خود پسر تو از شیعیان ما نیست. Tapi anak kamu bukan termasuk Syiah kamu. میگه من برگشتم بعد دیدم آره یکی از همسایه های ما در شهر کشته شده، همه گریه میکنن، یه نفر خیلی گریه میکنه. گفتم این کیه؟ گفتن این صحابت همین مقتوله. گفتم قاتل همینه. Ketika orang tersebut pulang ke kotanya, Khurasan sana, memang betul nggak lama jadi pembunuhan di kotanya tersebut dan semua masyarakat sekelilingnya tetangga-tetangganya menangis semuanya. Ada satu orang yang paling menangis, paling sedih dan sebagainya. Orang tersebut bilang ini pembunuhnya. من گفتم قاتل تو هست. گفت نه. Orang tersebut bilang pembunuhnya adalah kamu. Orang yang tadi bilang bukan. حضرت من فرموده بودن وسیله قتل، آلت قتل همین شمشیرش توی کمدش قایم کرده، هنوز خونه هم بهش هست. Imam mengatakan, saya mengetahui bahwa pembunuhnya kamu bunuhnya dengan sebuah pedang. Alat yang digunakan adalah pedang untuk membunuh teman kamu ini, dan pedang tersebut kamu simpan di dalam lemari kamu dan sekarang masih ada di sana. بهش گفتم تو همینجا بشین، حضرت اجازه میگه من میرم خونه آلت قتل رو برات میارم و خونه هم هنوز بهش. Dan kamu duduk di sini, saya ambil dengan beberapa orang ambil bukti alat yang digunakan untuk membunuh orang ini, maka saya akan pastikan siapa pembunuh orang. من رفتم آوردم، همه دیدن، اون مجبور شد اعتراف کرد. گفت بله
Dan kemudian diambillah, datang ke sana, diambil pedang tersebut dan ditunjukkan di depan masyarakat, maka dia mengakui bahwa iya betul saya yang membunuh. همه تعجب کردن از کجا فهمیدی تو؟ Semua orang di lingkungan itu terheran-heran, bagaimana kau mengetahui hal ini? و قاتلم گفت من نیمه شب من بودم و او رو کشتم هیچ کس ندید تو از کجا فهمیدی؟ Pembunuh tersebut juga terheran-heran, bagaimana kau bisa mengetahui bahwa saya membunuh orang ini di tengah malam yang buta, tidak ada orang pun kecuali saya dan dia. بعد گفتم امام علیه السلام به من خبر داد. Dia mengatakan imam yang memberitahu kepada saya. بین خراسان تا مدینه چند هزار کیلومتر فاصله هست. اون موقع هم که موبایل و تلفن و تلویزیون ما نبوده. Berapa ribu kilometer antara Madinah dan Khurasan, nggak ada handphone, nggak ada telepon, nggak ada telegram dan lain sebagainya. Bagaimana imam bisa mengetahui? بعد به عروسم به خانومم گفتم که این عروس ما حامله است و بچه دار میشه. Kemudian kepada istri saya bilang bahwa nanti menantu kita akan mendapatkan anak dan akan hamil dan mendapatkan anak. بعد این بچه هم به دنیا اومد، اتفاقا بچه از شیعیان خالص شد. Dan nantinya dia akan punya anak dan dia akan menjadi Syiah yang luar biasa, yang khalis. من خبر دادم به همه، گفتم که امام علیه السلام به من اینم خبر داده بود. Dan ini juga akan diberitahu kepada saya oleh imam. و همچنین امام خبر دادن که پسر من خودش منحرف میشه در آینده. Dan disampaikan juga, diberitahukan kepada saya oleh imam bahwa nantinya bahwa anak saya akan menyimpang dari ini. و من دیگه نیستم. Dan waktu itu juga saya sudah tidak ada di dunia. امام علیه السلام، خداوند تبارک و تعالی و پیامبر همه ماها رو، اسممون رو، اسم پدرمون رو، اسم مادرمون رو 1000 سال پیش، 1400 سال پیش، 1400 سال پیش می‌دونستن. Dan imam-imam kita mengetahui nama-nama kita, siapa syiah, mengetahui nama bapak-bapak kita, mengetahui nama ibu-ibu 1000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. 1400 سال قبل حضرت زهرا می‌دونستن که شما چند شب محرم تو مراسم شرکت می‌کنید. Sayyidah Fatimah mengetahui berapa kali kita hadir dalam acara Muharram peringatan anaknya. ما مگه آیه قرآن نداریم؟ خداوند فرمود خود عمل و سیری الله عملکم و رسوله. هر کاری میخواید انجام بدید، خدا و پیامبر خدا همه کار شما رو همیشه میبینن، نه اینکه بعد میبینن. همین الان دارم میبینم، الان پیامبر داره میبینه اون نشسته. Katanya dalam Al-Quran disebutkan bahwa lakukanlah apa yang Anda mau lakukan, tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mengetahui amal-amal kalian, Rasulullah mengetahui amal-amal kalian. Bukan hanya nantinya, sekarang ini Rasulullah mengetahui amal-amal kita semua. خدا رو شکر که خدا اسم ما رو نوشت تو دفتر شیعیان. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, nama-nama kita semuanya tercantum dalam daftar atau buku pengikut Amirul Mukminin. Ada lagi? Ya. Ini kami dari jamaah Al-Mawadah dari bahwa dipindah ke Al-Mawadah terbagi dua. Di sini sama dipindah saja. Jadi dari jamaah kita Al-Mawadah itu anggotanya kurang lebih 100. Terima kasih. 100 kepala keluarga kurang lebih. Tapi jamaahnya itu jauh-jauh. Nah, ada yang 1 kilo dari sini, ada yang di pegunungan itu 2 kilo dari sini. Tadi apa yang diprogramkan dari ICC, misalnya kan kita akan sholat jamaah, itu kan memang terus terang belum bisa terlaksana. Dan dengan yang kemarin aja kita itu 10 hari pengajian malam Muharram itu ya saya akui kan di sini itu dari jamaah untuk ke depan
itu mau usul, kita dari jamaah dari Baleri itu mengusul kalau bisa untuk malam pertama sampai 10 atau berapa harinya nantinya untuk tahun depan itu dari ICC mohon untuk mengirim ustaz. Ini soal sebab kalau kita yang ngambil itu terus terang dari kami kan tidak kayak jamaah yang lain dari Wahabi atau apa orang-orang kaya, kami kan orang menengah ke bawah itu. Jadi misalnya kita ngambil itu kan kita harus menyediakan yaitu transport apa-apa ustaz-ustaz. Nah, kayak kemarin ya alhamdulillah dari Jember Ustaz Manan, dari Jepara itu kan, tapi kan dari kami jamaah itu ya misalnya seandainya 1 sampai 10 itu ada berapa ustaz kan kita kan iurannya itu kan terlalu besar untuk bisa roh ustaz. Nah, maka dari itu ini untuk ke depan tahun depan Ya ini Allah, jamaah banyak. mengirimkan dari sisi sedang ngirim ustaz walaupun berapa hari gitu. Di sini kan sudah disediakan yaitu tempat itu dan untuk apa tadi itu generasi anak-anak sudah terlaksana tiap hari Minggu dan lain sebagainya. Terus dan yang ini yang terpenting itu untuk biasanya kan hari-hari apa biasa hari-hari seperti biasa itu kan sini kan kegiatan di jamaah sini kan Jumat Pahing. Terus kalau malam Jumat Kliwon itu baca Jausan Kabir, kalau malam Jumat biasa itu kan doa kumel, terus kalau malam Rabu itu tadabbur Al-Quran, itu kan apa sudah terlaksana. Jadi misalnya kan yang kita itu ya disambat, itu kan misalnya kan ada hari-hari besar seperti ini kan, yaitu Muharram, nanti pas hari-hari puasa itu kita kan biasanya kan untuk meringankan beban dari jamaah, coba untuk ke depan tahun depan dari ICC Jakarta bisa mengirimkan apa ustadz gitu. Dengan catatan ya kita nggak bisa memberi honor gitu, itu kan perwakilan dari sini lewat saya. Udah, sekian, terima kasih. Barnomero idore kone ijra kone dah Muharram ra Jundar اینجا الان شد 2 تا مؤسسه شده که یکیشون همین الموده اینجا، یکیشون در مؤسسه سجاد هستش که فاصلشون هم خیلی دوره. برای برپای مثلا نماز جماعت هم نتونسته اینجا انجام شده. قبلا چون عرض کردم که مسکن یا سکونت دوستان مثلا 2 کیلومتر 4 کیلومتر از اینجا فاصله دارم. این خاطر مثلا اینا را نتونسته تا به حال برپای نماز جماعت برگزار کنیم. فقط درخواست ما این بود که مثلا در سال آینده ما به اصطلاح مردمی خیلی چیز به اصطلاح نمیتونیم پول را جمع کنیم برای اداره هر برنامه که ما اجرا میکنیم. از مرکز از ICC درخواست میکنیم که مثلا این اساتید که میفرسته انشاءالله از کمک مساعدت ICC بیاد اینجا و برنامه را کمک کنه در برنامه های محرم یا برنامه دیگه. بله. بگو چشم انشاءالله. Kata insyaallah tanyakan nanti. حالا من نمیدونم سال دیگه هستم برم ولی این آقای استاد علی حسین سال دیگه زنده. Saya nggak tahu. Insyaallah saya akan usahakan katanya di kepala saya perintahnya apa insyaallah sampai saya kalau saya hidup tahun depan kalau tahun depan saya hidup siap insyaallah. Tapi katanya Ali ini tahun depan masih hidup. Kita tolong sama Ali. انشاءالله ایشون پیگیری میکنم و حتما در سال آینده ما میگیم مبادله و کمک استاد بفرستم. Insyaallah minta kalau nanti dikoordinasikan akan kepada
ada permohonan apapun kembali kemari nanti dikoordinasikan lewat Ustaz Somad. و یکی از خوبی های مرکز شما اینه که من دیدم یه اتاق هم برای خوابگاه استاد دارید. خیلی خوبه. Yang lebih yang saya juga senang di sini adalah di sini ada tempat tinggal buat Ustadz sudah disediakan di sini. حتی من به ذهنم اومد که مثلا یه استاد بیاد اینجا خودش و یه خانم که حالا خانومش باشه مثلا آقای مرزوقی هست آقای زکی مثلا بیاد اینجا یک هفته اینجا باشه روزای اینجا شب هم شما بیاید اینجا بعد از ظهر کمک این استاد باشه. Bisa nanti kita akan koordinasikan bersama suami istri misalnya ada suaminya bisa ngajar bapak-bapak, istrinya bisa ngajar ibu-ibu. Ada program misalnya training 1 minggu, misalnya 4 hari, 5 hari mereka datang di sini karena sudah ada tempatnya untuk bisa membantu kegiatan-kegiatan di sini. انشالله حتما پیشنهاد خوبی حالا آقای ایشون هم حتما تو ذهنشون میمونه و شوخی سالگی زنده هم حتما میکنه. InsyaAllah akan pendapat yang luar biasa, bagus sekali. Kalau nanti kalau selama kita teman masih hidup, ya yang baru realisasi. Amin. Karena kan kalau di sini itu kan alhamdulillah dari kelompok community dengan kita itu bisa saling menghargai, saling menghormati. Jadi kan untuk kita kan nanti kan lebih baik. Alhamdulillah jo masalan irtibote mau tusane ahli tasannun ham kube ini no istilah mutahid ittihad qarar chize boham ihtiram yuzarin mo ihtiram yuzarin mo ham bino ihtiram yuzarin mushkili nabashi nadare ini nanti alhamdulillah خیلی خوب. sangat bagus sekali alhamdulillah. برای 40 مراسم دارید یا ندارید؟ Untuk arba'in ada acara di sini. Kecil-kecilan apa? Kecil-kecilan. Miran Jepara. خب حالا یکی هم اینجا بیشتر چند جبران داره. Saya harap di sini juga diada. Ada kecil-kecilan. Sini 10 malam Asyura itu malamnya. Kalau siangnya kita sejalan tengah semalam. Kalau di sejalan tengah di PWA. تو 40 داشته باشی حالا یه فرق یه بعض جبران خیلی خوبه ولی یه راهپیمایی هم داشته باشی مسیح تو از همینجا پسر خیابون دسته سینمایی حسین Saya usul aja bahwa misalnya nggak apa-apa teman-teman atau saya hadir ke arba'in di Jepara misalnya, tapi di sini sehari sebelumnya atau sehari setelahnya juga diadakan. Karena sangat penting sekali juga satu lagi juga saya usulkan bisa ada pawai misalnya jalan dari sini ke misalnya dari ke depan misalnya nggak usah jauh-jauh. انشاءالله پرچمای یا حسین هم داشته باشی انشاءالله Bendera-bendera ya Hussein misalnya dibawa. Karnaval khusus. Arba'in misalnya. Ada yang pernah ke Arba'in di Irak? Belum. Ziarah ke Irak. Oh, yang Arba'in? Belum ya. Musuh bikin desa. Ya. Dari Siap. siap. Ada lagi? Monggo, ada yang mau sampaikan? Sebelum kita sholat jamaah, sholat 2 rakaat. Apa aja harapan diinginkan mau minta apa misalnya? Asal jangan minta kali lagi ya. Mudah-mudahan Krishna di
B1 iki azazane dua lagi. Nah, Saya ingin bertanya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu senajis mana kencing itu kalau kena pakaian. Kan terkadang kan kita kencing itu cuma dipelincingkan nah ini terus kita Pelincing gitu bahasa. ya. Dicincing ya. Ya, cincin terus kadang-kadang sambil berdiri. Padahal air kencingnya kan semakin tinggi semakin jauh bercukratannya. Nah, itu bagaimana itu cara mengatasinya atau kita mau kencing itu harus lepas pakaian semuanya baru kencing itu. Ini soalnya fikir dari kerajaan bin, cizen, mayit, israel, معمولا ما مثلا که در راه سفر هستیم جایی مثلا که میخواد وجود بریم ما با ایستادن که این مثلا مایه جلوی ما میاد توی مثلا پای ما مثلا اینا همینجوری میرسه چجوری مثلا تا ما نمیدونیم این کجا برسه تا واسه ما میخوره یا نه میخوره ما نمیدونیم چجوری dari dapur mutmain bosim مثلا najis را نیافتی bosim ما پای ما. خب ببینید اینجا دو تا مسئله هست که در موضوع هم باید توضیح بدم. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah ini. یکی موضوع اول اینه که خب باید بود نجس اگر به لباس به پا به بدن انسان اصابت کرد نمیشه باشه. Yang pertama bahwa setiap najis yang mengenai badan manusia, badan kita ataupun baju kita tidak bisa dibuat sholat. مسئله دوم اینه که آدم تا علم نداشته باشه به این که به بدنش نجاست رسیده و دیگه کل شیء طاهر اساس طهارت یعنی میشه همه چیز طاهر. Yang berikutnya bahwa jika kita yakin kalau kita najis tersebut tidak sampai ke kaki kita atau ke baju kita, maka ada dalam ilmu usul fikih isalatul taharah bahwa kita yakin bahwa itu adalah suci. لذا حالا باید سعی بکنه که آدم یه جوری این ادرارش رو بکنه که به پاش بدنش اصابت نکنه ولی تا وقتی هم ندونه پاش. Dan itu pun kalau dia tidak mengetahui, tapi ya, manusia harus berusaha supaya gimana caranya supaya air kencing tersebut, najis tersebut tidak sampai ke badannya, ke pakaian. Copot lah namanya. Yang lain? Ya, ini ya menyambung masalah fikih juga ya. Kita sudah terbiasa kalau mau berwudu itu kita bersih-bersih dulu kaki-kaki ya yang kotor-kotor gitu. Sedangkan kita kan mempunyai akidah kalau maskul gadamen itu kan harus kering. Nah ini kalau kita caranya cuma mengusap sampai pakai handuk apa kan belum kering 100%, kayaknya ya keringnya hilang airnya saja. Itu bagaimana? Masalah mu'adat kadim dar wuzu geriftan. Yani kalau seperti wuzu dikirim, in pohoi mau masalah bishui. Baik, bagi masalah ketika wudu dikirim, info mau bayar khush bersih, dasar khush. Ketika awal mau datang dari bushuri, cijuri, mitudim info mau khush deh. Didim masalah rutubat deh, rutubat nadus deh. Kopi khas fakat tuh boh boleh inoro waktu. ببین در موضوع اگر صورت یا دست ها از قبل خیس باشه اب نداره
Untuk wudhu untuk di muka maupun tangan jika sebelumnya basah nggak ada masalah. اما محل مسح یعنی سر و قدمه باید قبل از که مسح کنی خشک باشه. Tapi tempat-tempat yang diusap kepala dan kaki kita harus yakin bahwa kedua tempat tersebut harus benar-benar kering. به این معنی که آب وضو غلبه بکنه بر اون آبی که روی پا هست و روی سر هست. Ini air wudhu itu bisa masuk ke dalam kulit baik di kepala maupun di kaki. لذا شما اگه قبلا پاتون رو شستید یا حتی گاهی آدم وضو میگیره خب خیس میشه، اینو با پاش بکشید به پشت این پاش. Maka biasanya kaki misalnya walaupun tadinya sudah dibasuh misalnya, ngeringkannya biasanya dengan diginikan. همون که آب نداشته باشه، یعنی این آب ما بر اون غلبه کنه کافیه. Cukup air wudhu yang sisa tadi kita membasuh muka dan tangan kita bisa terlihat dalam kaki kita ataupun di kepala kita. Iya. Ini kedua saya, ini pengalaman dan kenyataan. Ini saya mewakili istri saya. Istri saya itu ditanya sama warga lingkungan. Saya kan ada yang tanya, dan orang itu sudah nikah beberapa kali. Dan kata istri saya itu, kata orang lingkungan istri saya itu kan orang gampang nikahin, gampang nikahnya. Setelah itu Gemal ini kan ada yang tanya sama istri saya itu ibu-ibu, itu misalnya orang nikah itu tanpa wali, tanpa saksi gimana? Apa bisa enggak? Sebab ini jamaah kita juga, jamaah kita yang melakukan nikah yang terakhir itu dengan jamaah kita juga. Tapi dia dulu itu seorang wanitanya itu sering kali nikah. Jadi kan itu orang itu kampung saya, dan orang situ kan sering ngaji sama istri saya kan di sini berangkat ya itu kan. Istri saya kan juga orang bingung jawabnya itu. Untuk yang terakhir ini kan